हेलो पिलामाने मु मोर ए ओडिया मीडियम क्लासेस चैनल को वेलकम जनाऊँगी। पिलामाने आज देखिबा हस खेल पाग 2 रो प्रथम श्रेणी पाठ नंबर देखि पारुथिबे 22। ओके देखंतु पाठ होची विकेट उड़ीगला। तो देखिबा एई हमरो पाठ विकेट उड़ीगला पाठ कोन अछि आमे लाइन बाय लाइन बुझिबा। तो पिलामाने वीडियोटा स्टार्ट करबा पूर्व समस्त को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दियंतु पिले एवं एको देखंतु आपण जदि आम टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन होगा पाई चाहउछंती ताहेले सर्वप्रथमे टेलीग्राम ऐप्स डाउनलोड करंतु। डाउनलोड कर सारला पारे ताको ओपन करो। ओके ओपन करिवे। ओपन कर सारला पारे सेठी सर्च करिवे ओडिया मीडियम क्लासेस कोन ना ओडिया मीडियम क्लासेस सर्च करते। ओके ओडिया मीडियम क्लासेस बुझी पारले ओडिया मीडियम क्लासेस सर्च करिवे। ओके तो देखिए लोगोरे ओडिया मीडियम क्लासेस थी तो आपण सेठी जॉइन थी तले से जॉइन रे मारिक आपण आम टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन हो पारे। ओके तो आपण आम टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन हेले कोन फैसिलिटी पाई परिवे ना 1 रु 10 जाए आपण समस्त पीडीएफ आकार रे ओडिया मीडियम बुक पाई परिवे। ओके एवं आमर जेते सब क्लास कराई तार लिंक मध्य सेटारे प्रोवाइड कराई एवं सब प्रोवाइड कराउथुबी। ओके तो आपण से लिंक रे मारिक आपण समस्त वीडियो देखि परिवे। तो चलंतु बिले देखिबा विकेट उड़ीगला। तो विकेट उड़ीगला देखंतु 2 जण अछि तो केमती कोन विकेट उड़ी जो देखिबा। देखंतु वासिम ओ कोनवार दुई सांगो कोनवार बुली आसीतिला वासिम घर को। ओके तो कौन है वासिम एवं कोनवार दुई सांग बहुत बंधुता तांकर देखु पार्थुबे। ओके दुई जण तो थोड़े कौन है ना कोनवार बुली आसीतिला कार वासिम घर को। देखंतु ये है वासिम। ओके ता घर के बुला पा आसी ना कोनवार। एबे देखिबा तांको दुई जण को भितर कौन केमती चलला देखो। चुली रे तावा बसाई वासिम रमा आमलेट कले तापर जेते बेले कोनवार आसी थिले देखंतु आसी बसचंती ना खाउचंती देखुनांती। तो जेते बेले घर को आसले हमरो वासिम रमा आमलेट कले। ओके वासिम और कोनवार खुशी ले खाइले आपण देखि परतबे एई छवि रे मध्य बसिकी खाउचंती खुशी रे हो ना नहीं। खाई सारी कोनवार कइला तापर कोनवार कइला वासिम चलो बाहर को जीवा हावा रे बुलिवा। तो जेते बेले खाई सारले तो सही समय रे कोनवार कइला कोन ना वासिम चलो तू टिके बाहर को बुलिकी आसीबा टिके कोन ठंडा ठंडा हवा रे कोन बुलिवाटी। ओके तो पड़िया रे क्रिकेट खेलिबा न जाई कोन पड़िया रे आमे क्रिकेट खेलिबा। ओके तो देखिबा आ कोन अछि देखो दुए बैट ओ विकेट काठ धरी बाहरले तापर दुई जण कोन करना विकेट एवं काटी धरिकी तांके बाहरले खेलिबा पई खेल पड़िया रे। ओके पड़िया रे कोनवार बॉल फिंगिला। ओके वासिम विकेट रे बॉल बाजिला देखो गले गलारू कोन होइछि ना पड़िया रे कोनवार नै बॉल फिंगिला माने कोन बॉलिंग कला देखंतु कोनवार बॉल फिंगुछि विकेट रे वासिम अछंती। ओके तो कोन हेछि जेते बेले कोनवार बॉल फिंगिला तो वासिम रो विकेट रे बॉल बाजिला जेते बेले फिंगिला जोटा कि कोन विकेट। ओके जो विकेट थाए से विकेट रे बाजिला तो विकेट पत्र परी उड़ी गला ऊपर को देखि पारतु बेले एठी देखो जेते बेले विकेट रे बाजिला देखो ये जो फिंगिला ना कोनवार देखो तो बॉल बाजिलारू विकेट दीटा ऊपर को उड़ीछि देखो पत्र परी उड़ुछि। ओके तापर कोन हैला देखिबा हावा रे उडुताए विकेट वासिम और कोनवार पहिले कोन देखो हावा रे पूरा से विकेट दीटा उड़ुछि देखो हावा रे उड़ुछि। तो दी जण कोन कहले देखिबा खसी पड़ो तलकु रे
ୱିକେଟ୍। ଆମେ ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଖେଳିବୁ ଯେ କ୍ରିକେଟ୍। ତାପରେ ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସେ କ'ଣ ନା ୱିକେଟ୍କୁ ଖସି ପଡ଼ ୱିକେଟ୍ ଉପରକୁ କାହିଁ ଉଡ଼ୁଛୁ। ତୁ ଖସି ପଡ଼େ ତଳକୁ, ତୁ ଖସି ପଡ଼ିଲେ ଆମେ ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଖୁସିରେ ଖେଳିବୁ। ତ ସେମିତି ତ ଆମେ ଜାଣିଲେ ବିଲେ ନା ୱିକେଟ୍ ଉଡ଼ିଲା ୱାସିମ୍ ଏବଂ କନୱାରର ଏଇ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିବା ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ। ତ ଏବେ ଦେଖିବା ତାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଅଛି ଅଭ୍ୟାସ। ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ 1 ନମ୍ବର ଦିଆଯାଇଛି ଚିତ୍ର ଦେଖିକି ପଢ଼ିବା। ଏଇଟା କିଛି ନୁହଁ ବୋଲେ ଖାଲି ଚିତ୍ର ଦେଖି ପଢ଼ିକି ଯିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାୱା, ୱିକେଟ୍, ତଲବାର, ଯବାନ ସବୁ ଅଛି, ଆପଣ ପଢ଼ିକି ଯିବେ। ଓକେ, 2 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ ହସ୍ତତନ୍ତରେ ଥିବା ଓ, ଦେଖନ୍ତୁ ଓ ଅଛି ହସ୍ତତନ୍ତରେ, ଅକ୍ଷରକୁ ଲେଖା ମାନେ ଓ ଅକ୍ଷରରୁ ଲେଖାଥିବା ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ଓ ଅକ୍ଷରକୁ ଯୋଗ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଓ ଅକ୍ଷରକୁ ଗୋଟେ ଅଛି ଆଣିକି ଏଠି ଯୋଡ଼ି ଦେବା। ଦେଖ ଏଇଟା ଓକେ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ଆଣିକି ଏଠି ଯୋଡ଼ି ଦେବ। ଏଇ ଯେଉଁ ଏଠି ନାହିଁ, ଏଠି ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଓକେ, ଏବେ ଦେଖିବା 3 ନମ୍ବର। ଆମେ 2 ନମ୍ବର ସାରିଦେଲେ, ଏବେ ଦେଖିବା 3 ନମ୍ବର। ଦେଖ ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମେ ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖ, ଖାଲି ଘରେ କ'ଣ ହେବ ଲେଖିବା। ଦେଖ ମା ଡ୍ୟାସ୍ରେ ଚୁଲି ସେକୁଥିଲେ, କୋଉଥିରେ ତାୱା। ଓକେ, ତାୱାରେ ଖସି ପଡ଼ ତଲକୁରେ କ'ଣ ଏଇଟା ୱିକେଟ୍, ଏଠି ଲେଖିବା ୱିକେଟ୍। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା 4 ନମ୍ବର। ଦେଖନ୍ତୁ 4 ନମ୍ବର କିଛି ନୁହଁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା 4 ନମ୍ବର। ବିନ୍ଦୁ ଯୋଡ଼ି ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ଦେଖ ଆରାମସେ ଆପଣ ବିନ୍ଦୁ ଯୋଡ଼ିବେ ଏମିତି। ଓକେ, ବିନ୍ଦୁ ଯୋଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ପେନସିଲରେ କରିବେ। ଓକେ, ବିନ୍ଦୁ ଯୋଡ଼ିବେ। ଦେଖ ଯୋଡ଼ିଲା ପରେ କ'ଣ ଏଇଟା କେମିତି ଦିଶୁଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡା ଭଳି ଦିଶୁଛି ନା ନାହିଁ। ତ ଆପଣ ଏଇଟା କରିବେ। ଓକେ, 5 ନମ୍ବରକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଚିତ୍ର ଦେଖି ପୁରା ଧାଡ଼ି ତଳ ଘରେ ଲେଖିବା। ଏଇ ଯେଉଁ ତଳ ଘରେ ଲେଖିବା, ଚିତ୍ର ପାରୁଥିବେ କେତେଟା ଶବ୍ଦରେ ଅଛି ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍ ଏବଂ ୱିକେଟ୍। ଏଇ ୱିକେଟ୍କୁ ଆମେ ତଳ ଇଏରେ ଲେଖିବା। ତ କେମିତି ଲେଖିବା, ହାୱାରେ। ଓକେ, ଆପଣ ମାନେ ଏଇ ବକ୍ରା ଭିତରେ କରି ଲେଖିବେ। ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ ହାୱାରେ ଏ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ଶବ୍ଦ ଲେଖିବା ୱିକେଟ୍। ୱିକେଟ୍ ଉଡ଼ିଲା, କ'ଣ ୱିକେଟ୍ ଉଡ଼ିଲା। ଓକେ, ସେମିତି ଏଇଟା ଦେଖିବା ୱାସିମ୍ର ମା ତାୱାରେ କୋଉଥିରେ ନା ତାୱାରେ ଆମଲେଟ୍ କଲେ। ଓକେ, ମୋର ଜାଗା ହେଲା ନା, ଏଠି ତଳକୁ ଲେଖିଥିଲି। ଓକେ, ଏବେ ଦେଖିବା 6 ନମ୍ବର। 6 ନମ୍ବରକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରକ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ଟ୍ରକ୍, ନକ୍ଷତ୍ର। ଓକେ, ତାପରେ ପତ୍ର, ମୁଦ୍ରିକା ସବୁ ଦିଆଯାଇଛି। ତ କୋଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ, ଦେଖ ର ଫଳା ଲାଗିଥିବା ଅକ୍ଷରକୁ ଗୋଲ ବୁଲାଅ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ର ଫଳା କୋଉଠି ଲାଗିଛି, ସବୁଠିରେ ଆମର କ'ଣ ର ଫଳା ଲାଗିଛି। ତ ସବୁକୁ ଆମେ ଗୋଲ ବୁଲେଇବା। ଓକେ, ନହେଲେ ଗୋଟେ କରିଦେବେ ଏମିତି। ଓକେ, ଗୋଲ ବୁଲେଇ ଦେବେ ର ଫଳା ଯେଉଁଟା ଲାଗିଛି। ଓକେ, ଏବେ ଦେଖିବା 7 ନମ୍ବର। ହଳନ୍ତ ଲାଗିଥିବା ଅକ୍ଷରରେ ପିଲାର ବଲ୍ ପଡ଼ିବ। ଓକେ, ବଲ୍ରୁ ଗାର ଟାଣି ସେଇ ଅକ୍ଷରକୁ ଯୋଡ଼ିବା। ଦେଖ ତ ଅଳନ୍ତ ଯୋଗ କେଉଁଠି ଲାଗିଛି, ତ ସେଇ ବଲ୍ରେ ଲାଗିବ। ସେ ଅଳନ୍ତ ଯୋଗ ଆଣିକି ଯୋଡ଼େଇ କରିବା। ଓକେ, କୋଶ୍ଚିନ୍ ବୁଝିପାରିଲେ ନା କ'ଣ, ହଳନ୍ତ ଯେଉଁ ଲାଗିଥିବା ଅକ୍ଷରରେ ପିଲାର ବଲ୍ ପଡ଼ିବ। ଓକେ, ତ ବଲ୍ରୁ ଗାର ଟାଣି ସେଇ ଅକ୍ଷରକୁ ଯୋଡ଼ିବା। ଦେଖ କୋଉଠି ଅଛି, এইটা ବି ହେବ। ଓକେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫୁଟବଲ୍, ଗେଟ୍, ନଟ୍, କୋଟ୍ ଏସବୁ ଯୋଡ଼ିବ। ତାପରେ ତଳେ କ'ଣ ଅଛି ନା ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ହେବ। ଓକେ, ଏବେ ଦେଖିବା
8 ନମ୍ବର ଗାଇବା ଓ ଲେଖିବା। ଆମେ କ'ଣ ନା ଆକୁ ଗାଇକି ଲେଖିବା। ଝୁଲୁରେ ହାତୀ ଝୁଲ ବାହା ପାଣି ଖାଇ ଝୁଲ। ତ ଆମେ ଏଇଟା ଲେଖିବା ଏବଂ ପଢ଼ିବା ଏବଂ ଲେଖିବା। ତ ଖାତାରେ ଲେଖିବେ ଝୁଲୁରେ ହାତୀ ଝୁଲ। ଓକେ, ସେମିତି ବାହା ପାଣି ଖାଇ ଝୁଲ। ବାହା ପାଣି ଖାଇ ଫୁଲ ଫୁଲ କ'ଣ ବାହା ପାଣି ଖାଇ ଫୁଲ। ଏବେ ଦେଖିବା 9 ନମ୍ବର ଆସ ପଢ଼ିବା ଆଉ ଗାଇବା। ୟାକୁ କ'ଣ କରିବେ ନା ପଢ଼ିବେ ଆଉ ଗାଇବେ, ପଢ଼ିକି ଗାଇବେ। ଦେଖ କଳା ମେଘ କଳେ ବିଜୁଳି ମାରିଲା ଚକ୍ ଚକ୍, ବିଜୁଳି ରାଣୀର ଦେହ କେଡ଼େ ଗଡ଼ା ତକ୍ ତକ୍, ବରଷା ପଡ଼ିଲା ବେଙ୍ଗୁଳି ଡେଇଁଲା ପକ୍ ପକ୍। ତାପରେ ବାଡ଼ି ତଳେ ରହି କୁକୁଡ଼ା ଡାକିଲା କକ୍ କକ୍। ଓକେ, ତ ଏଠାରେ ଚକ୍ ଚକ୍ ତକ୍ ତକ୍ ପରି କିଛି ଶବ୍ଦ କହିବା। ତ ଆମେ ଆହୁରି କ'ଣ କେତୋଟି ଚକ୍ ଚକ୍ ତକ୍ ତକ୍ ପରି କେତୋଟି ଶବ୍ଦ ଆପଣମାନେ ଆମ ଏଇ କମେଣ୍ଟ ତଳେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଲେଖିବେ। ଓକେ, ତ ଦେଖିବା ସେମିତି କୁହନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଠକ୍ ଠକ୍ ଯେମିତିକି। ଓକେ, ଏମିତି ଠକ୍ ଠକ୍, ତାପରେ ଫକ୍ ଫକ୍ ଲାଇକ୍ ଦ୍ୟାଟ୍। ଓକେ, ତ ଏମିତି କେତୋଟି ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋର ଜଣାଇଦେବେ। ଓକେ, ତ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଏଇ ପାଠ ମଧ୍ୟ ସାରିଦେଲେ। ଯେଉଁ ପାଠର ନାମ ହେଉଛି ୱିକେଟ୍ ଉଡ଼ିଗଲା। ଓକେ, ପାଠ ନମ୍ବର ଦେଖିପାରୁଥିବେ 22। ତ ପିଲାମାନେ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଆଶା କରୁଛି ବୁଝିପାରିଥିବେ। ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପିଲାମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।